شریف رمضان و من آدم به سر ما نلازم یک سخن باید دارد یک جوان تشکر. منم برای شما یک جوان تشکر میگویم که در همه ماه شریف رمضان اما کودکای بیگناه ما رو به خاک سپردن. من از هر دو طرف مادر، نه اینکه از بدخشانی هم از طلابه و هم از لنوبودی و از همه طرف، لیکن این خیلی نشود که امین شکستگی ها را برده بعد پگاه با همون تیر و توپ بسر ما خالی شود. این خیلی نشود. ما این اظهار منت داری برای امین شخص، برای تشکر پسر جون. من میخواهم تشکر به من نه، این تشکر به مولانا ناظر ما شکر درگاه است و با اکای منظر با همون نفرانی که در امین 3 روز ما را آدموار قبول کردند، نماینده مولانا آذرمان را قبول کردند، با او گپ زدن، با او دست دادن، با او وعده دادن. من میخوام با اکا تشکر بگم. در نسبت جناب ولی عبدالله من یک خواهش دارم. من خودم دوزای منم یک از توقیت کماندیروی مجاهدین هستم. اکای منظر طالب یادگار اینو ما یک برادر هستیم. لیکن امروز یک از سبب‌های خاموشتن علنگی جنگ هم جناب ولی بود اکای یادگار میدونه که همین روز یکم از خود شد و آگاه شد که بیر زده خود. اگر کسی که جنایت کرده است، مردم بدخشان هیچ وقت جنایت را در خانه پنهان نمی‌کند یا خائن. برای من از همه تو خوش میکنم. در برابر امام زمان در حق جناب علم جواب نموده است. این شور باید بسیار آدم فرمات دروغ نکن، اما این فرمات دروغ میرد. اپا جان امروز جاسوسایی که دیگر دولت‌های هستن که امروز کشوری تاجیکستان اونو این کارو میکنن. هر کدوم معلومه. برای این تشکر میکنم. خواهد بیاید بخواه که ما مادر شما پسر یکان ملالی نباشد. اپا جان خدامان بگم منم فرزند شما. البته اپا جان با یک بار میگم اگر خدامان قوت بیاد که ما همین روز بود که نه این همین روز تمام قوت را سهل یگان قوت در اینجا نمیکنه. از قلب را مدام خسله Фактически в Таджикистане скоро будет через 2 дня месяц, как идет настоящая война. Настоящая гражданская война с убитыми, ранеными, заложниками, пленниками и всеми другими атрибутами, к большому сожалению. И вот то, что сегодня произошло, меня об этом очень больно и очень грустно говорит, потому что этого человека знал лично. Знаете, вот сегодня, когда я читал то, что говорят власти Душанбе,
о убитом человеке. Это, знаете, его убийство было очень подло, да? Ночью пришли к больному человеку. Это инвалид, убили, человек, да. который не ходил 20 лет. И вы лет. знаете, и самые обидные, через два часа они молчали, где-то через 2 часа после убийства пошла первое объяснение. Мол, можете представить, да, что у него была какая-то разборка. Криминальная разборка. Они так объяснили убийство этого человека. Представьте себе, в течение месяца Харок находится в окружении войск, да, больше 4000, там танки, вертолеты, все спецслужбы там. А как какая-то неопределенная группа, как они говорят, или третья сила, как прошел это все окружение, да, и убил человека, и никто не знает, понимаете? Это настоящая ложь. По самой достоверной информации, он был убит. Есть такой при ГКНБ Таджикистана, такой группа спецназ. Это люди, которые профессиональные убийцы, да, киллеры. Это люди, которые имеют лицензию на убийство. И самые интересные, ни Имам Назар, ни его братья и родные, которые были вокруг него, вокруг койки больного человека, не ответили. Те, которые были рядом, люди это все видели, поэтому они были возмущены, поэтому они вышли на улицы, поэтому они стали требовать, чтобы нашли этих убийц. Но, знаете, это было, я не знаю, нет оправданий лжи, да, но так лгать, так нагло, так, самое главное, знаете, это вот так неубедительно. А зачем было убивать больного человека? Он какой-то моральный авторитет, очень сильная оппозиция. На самом деле Имам Назаров был настоящим лидером, да. Вот слово неформальный лидер, да, я, честное слово, не особо люблю, потому что лидера не назначают, лидера не избирают, да. Лидера это народ какого-то человека считает лидером и к нему обращается. На самом деле у него был больше авторитет, чем у президента Таджикистана, когда говорили, что война официально закончилась в 1997 году. Это официально, на словах, на бумаге. А фактически война продолжается до сих пор. Такие же рейды, такие же чистки, которые сейчас проходят по миру, они были в Худжанде, потом были в Кулябе, потом были в Тавильдаре, потом были в Картегинской долине, потом были в Ахдате, да, и Памир остался последним, знаете, вот такой территорией свободы, да, такой непокоренная территория Рахмонова. В 2010 или 2011 году был случай, когда группа молодых людей, она избила судью областного суда, прокуроров, то есть там они разгромили здание суда. Все это произошло на почве того, что там говорилось о факте коррупции, да, в правоохранительных органах. Когда эти люди якобы, чтобы вытащить другого жителя из тюрьмы, они заплатили взятку. То есть это то, что они на тот момент говорили. Они заплатили взятку. В итоге органы не сдержали своего обещания, что этого человека выпустят. И они, как бы, вот это все вылилось в эмоции. И вот эти эмоции вылились вот в эти разгромы и избиения представителей суда и представителей следственных органов. Было возбуждено уголовное дело, но там между ними произошла такая договоренность, что эти люди, они не будут говорить, что давали прокурору взятку, а вместо этого якобы им их дело оформят по более легким статьям, то есть их будут привлекать только за хулиганство. То есть тоже такая какая-то договоренность была. Не совсем законные договоренности, какие-то закулисные договоренности. И в итоге эти ребята отказались от своих показаний, что они давали взятку, они не стали как бы давать показания против этих работников органов.
и ждали, когда в отношении них будут выполнены обязательства. Но так получилось, что через какое-то время, когда уже даже амнистия прошла, в отношении этих людей эти дела возобновили, и им не приписали чуть ли не государственный переворот. И там уже сроки пошли более такие серьезные, более высокие. И нужно отметить, что вот в прошлогодних событиях вот эти ребята, они были, можно сказать, на передовой вот в этом противостоянии, потому что они тоже находились в розыске. Силовики требовали также и выдачу этих людей, но они как бы столкнулись вот с этой несправедливостью, то есть как так была договоренность, то есть вы нас обманули, и вот они взяли в руки ружье. То есть вот это побудило кого-то из них взяться за ружье. И то есть там, насколько я знаю, вот один из этих людей, он погиб в ходе этой операции. И то есть вот получается сейчас ситуация в какой-то степени повторяется. То есть в прошлом году опять заключаются какие-то договоренности, и эти договоренности опять нарушаются. То есть нужно делать либо все в рамках закона, да, договариваться, то, что предписано законом, либо вообще не заключать никаких договоров и как бы вот не создавать вот таких конфликтных ситуаций. وقتی سردار اداره مثل کمیته امنیت ملی در بدخشان کشته شد، همین چیز رو من میگم که تنها بهانه کردن. از بس که اگر اینو یگان سنجش یا تفتیشات پیشکی میبردن، برای این نه مثل یگان قوه مقامات مثل قدرتی یا که دیگر چیزا لازم نه، اینو تنها در چارچوبه مثل قانون در اساس کودکس مرافع جنایتی باید که مقامات پروکراتور عمل میگردند. این سراول همین چیز است. اگر که حتی تروریسم به میار می اومد نسبت این سردار مثل کمیته نماینده کمیته امنیت ملی در بدخشان، این در این وقت هم فقط تنها مثال از کمیته امنیت و یکجایگی یا که گروهی تفتیشاتی کرده اینو عمل کردنشون ممکن بود. یعنی من اون چیزی که برای این سبب یا که اساس این کشتار مثال نماینده کمیته امنیت در بدخشان شد، این چیز رو رد میکنم. این تماما یگان اساس نداشت. دویم مسئله، من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان خود را نشان دادن بود که از جهت هم ژئوپلیتیکی، از جهت سیاسی و مردمی بدخشان را به ترس آوردن بود. یک چیز را باید که تاکید کنم، اگر که اینها دعوا داشتند که این چیز را مثل وزیر مدافع هم تصدیق کرد که ما مردمی تاجیکستان رو، مردم خاروگ رو، مردم بدخشان رو ترساندنی بودیم کمتر، یعنی خودشون اقرار میشن. لیکن مسئله در کمتر ترساندن نیست. اینا وقتی که اعلام میکنند که نسبت جنایتکاران این روانه کرده شده بود، لیکن خودشون اعلام کردند که جنایتکاران را الکی 10 ساله ها میدانستند که وای های با جنایت صادر میکنند، اینه هم در اساس فعالیت انفرادی جستجویی اپراتیو حل کردن ممکن در چارچوب قانون. برای چی این کار حکومت نکرد؟ لیکن حکومت عموما در یگان وقت مبارزه بر ضد مثال جنایتکاری در اساس مقامات قدرتی عملی نمیگردد و در چارچوبه باید تفتیشات پیشکی عملی گردد. غیر از این، اگر که آن مثال آدمی که وای گناهکار کردند در کشتار مثال سردار نماینده کمیته امنیت در بدخشان، من اکنون مخصوص نام و فامیل نام نسبشون نمیگیرم، اینا همه میدونن، اگر که نسبت آن میگیرن وای همین دوره کارمند خود کمیته امنیت یا که یکی از رهبران سرحدچیان بود و بیشتر در تابعیت این سردار نماینده کمیته امنیت در بدخشان بود و وای کتی به واسطه همکاری میکرد. انا این چیزها سوالهای زیاد به میان برد. لیکن همین چیز رو من از نگاه مثال همچون حقوق شناس و از نگاه سیاسی باید تاکید نمایم که اون چیزی که عملیات به میان آمد در بدخشان، در خاروگ خصوصا روز 24 ایول سال 2012 این البته فعالیت تروریستی است. لیکن چگونه تروریستی؟
البته تروریستی گوناگون است. تروریستا شدنش ممکن انفرادی، تروریستای کریمینالی یا که جنایتکارانه، لیکن تروریستای تکنولوژی یا که دیگر چیز سوکتی. لیکن یک چیز را گفتن در کار که در دولت‌های غیر دموکراتی، اتوریتاری یا توتالیتاری خود دولت یک واسطه تروریسم با میان آمدنش ممکن. انا همین فعالیتی که در خارج با میان آورده شد از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان، این تروریسم دولتی تاجیکستان میباشه. یعنی ما همین چیز رو درست بها داده توانیم. آره که نسبت مثال تا همین روز و همین دوره یگون تروریسم با میان نه آمده است. تنها کار جنایتی با میان آمده است. از دیگر طرف مردم خارج یگان جنایت یا که جنایت تروریستی صادر نکرده است که نسبت آنها مقامات قدرتی اینا سفربر نمایند و این چیز را بهانه کرده خود مقامات قدرتی تاجیکستان از وزارت مدافع کارهای داخلی از کمیته امنیت نسبت اهالی تاجیکستان یک عملیات تروریستی را نه اینا گفتن نمیشود که این عملیات مثال که برای مستحکم یا که استوار کردن دولت داره وقتی که نسبت اهالی خود به واسطه مقامات قدرتی استفاده کرده می شود این خودش جنایت می باشد و عملیات تروریسم دولتی می باشد.